जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा रचना। देख दीटा रचना अच्छी एकविंश शताब्दी रे भारत वर्ष आ गोटे रहा छात्र और समाज सेवा दीटा रचना आम आलोचना करवा एवं तुम बहुत उपयोगी यह बहुत एग्जाम छात्र और समाज सेवा प्रथम आम देखा। उपक्रम छात्र समाज एक महान शक्तिर उत्स से माने समाजर भविष्यतर कर्णधारा। विद्या अध्ययन सहित से माने दायित्व संपन्न मानसिकता युक्त हेबा वांछनीय। यह फल से मानक मनरे सेवा मनोवृत्ति जाग्रत हो पारिबो। से मानकर समस्त कार्यकलाप से मानक भविष्यतर जड़े जड़े उदुंग व्यक्ति रूपे गढ़ी तोलिबो। से मानकर दक्षता और नीतिनिष्ठ कर्तव्य संपादन सेवा माध्यम से मानको समाज रे मर्यादावंत करिवार मार्ग प्रशस्त करिबो। ताले नेक्स्ट आसला आम छात्र समाज रो हेडिंग नबा। तो श्रेणी गृहर शैक्षिक वातावरण मध्य निजको आबद्ध रखी ग्रंथ कीट हेबा छात्र समाजर धर्म नुहे। छात्र समाज देश जातिर मेरुदंड होइथिबारु से माने विद्या अध्ययन सहित सेवा को जीवनर व्रत रूपे ग्रहण करिबा उचित। श्रृंखलानुबद्ध जीवन नीति और आदर्शर अनुसरण कर्तव्य परायणता समानुवर्तिता ईश्वर विश्वासी और गुरुजन को भक्ति भाव प्रदर्शन छात्र समाज को एक उच्चतर सपान अभिमुखी कराए। तेणु से माने अध्ययन को तपस्या रूपे ग्रहण करने सहित से सेवा को जीवनर व्रत रूपे पालन करने समीचीन। नेक्स्ट आसला सेवा। सेवा हेउछि मानव जीवनर परम धर्म। मानव सेवा माधवंकर सेवा बोली कहा जाए। यह कायिक बाचिक मानसिक इत्यादि रूपे संपादन करा जाए। आपनार निस्वार्थ मनोभाव नहीं छात्र माने सेवादान करने उचित। विपन्न लोक माननको सहायतार हाथ बढ़ाइबा दुर्गत माननक पई यथोचित संवेदनशील हेबा। विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रम रे स्वेच्छाकृत भावे सहयोग करिबा। रुग्ण असहाय बुद्ध वृद्धा पीड़ित दुर्दशाग्रस्त व्यक्ति माननको दयाभाव प्रदर्शन पूर्वक सेवादान करिबा छात्र समाजर सेवा अंतर्भुक्त अटे। तेणु शैक्षिक कार्य सारणी रे जातीय सेवा योजना कार्यकारी होइछि। यह छात्र माननको सेवा कार्य रे प्रवृत्त करिवार शिक्षा प्रदान करिथाए। ताहले उपकारिता आम देखिबा। तो छात्र समाज और सेवा अंगिक भावे जड़ित होइथिबारु एहार बहुविध उपकारिता उपलब्ध हुए। छात्र मानकर सेवादान द्वारा सामूहिक हित साधन होइथाए। समाजरू निरपेक्षता लोप पाइबा व्यक्तिगत हिंसात्मक प्रवृत्तिर विलय घटिबा सहावस्थानर मार्ग प्रशस्त हेबा अंधविश्वास तथा कुसंस्कार लोप पाइबा संभव हुए। छात्र समाजर सेवा द्वारा धन जीवन रक्षा होइथाए। सेमानंकर नीति आदर्श सेमानंको जगत रे प्रशंसित कराए हुए तो बहु महापुरुष मानकर आचरण आदर्श और उपदेश को छात्र समाज ही कार्यकारी करी सेवा प्राण होइथांती। शेषरे उपसंहार लिखिबा। छात्र शक्ति देशर प्रचंड शक्ति रूपे उभा होइछि। अतीतरू सांप्रतिक समय जाए छात्र शक्तिर सेवा नमूना इतिहासर पृष्ठरे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होई रहिछि। पिता महात्मा गांधी पंडित गोपबंधु दास आचार्य हरिहर गोपबंधु चौधरी माँ रमा देवी मदर टेरेसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रमुख आदर्शमुखी महामानव मानकर सेवादान छात्र समाज को एक कार्य रे अनुप्राणित करिथाए। नेक्स्ट रचनाटी हैला एकविंश शताब्दी रे भारत वर्ष। उपक्रम रहिला। देख रचना लेखा आगु आम हेडिंग देवा निहाती दरकार। उपक्रम भारत वर्ष दक्षिण एशियार एक सर्वबृहत सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र रूपे स्वतंत्र मर्यादार अधिकारी।
ଏହା ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ଏହା ବ୍ୟାପକ ସୀମା ସରହଦ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦ୍ୱାରା ବଳୟିତ ଭାରତବର୍ଷ ନିଜସ୍ୱ ଗାରିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତରରେ ଚାଇନା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ପୂର୍ବରେ ବାଂଲାଦେଶ, म्यांमार ଏହାର ସୀମାସ୍ପର୍ଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷ ଅନନ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବିକଶିତ ରୂପ କ୍ରମଧାରାନୁସାରେ ହୋଇଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତ ଏକ ସମ୍ଭାବନାମୟ ପ୍ରଗତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତବର୍ଷ ବହୁବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର କୁପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନବୋଧରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇ ଭାରତର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଓ 15 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶର ଜନ୍ମଜାତକ ରଚନା କଲା। ସର୍ବୋପରି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତବର୍ଷ ବିଶେଷ ଘଟଣାବହୁଳ ଥିଲା। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ନୂତନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶତାବ୍ଦୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଭାରତ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୁଲୱାମାର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତ, ଚୀନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବେଶ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଚୀ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ସୋପାନ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ବେଶ୍ ପ୍ରଗତି ଅଭିମୁଖୀ। ଏହା ପଣ୍ୟ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଅର୍ଥ, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଉନ୍ନତି ବେଶ୍ ଆଶାଜନକ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛି। ଉପସଂହାର ଶେଷରେ ରହିଲା ସର୍ବୋପରି ଏହା ସର୍ବସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତବର୍ଷ ବହୁମୁଖୀ ବିକାଶର ଭାରତବର୍ଷ। ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ଲୋଚନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।